तो चलून आम मोबाइल के जिमा मोबाइल आम केन्ता स्टाटस चेक करमा जे स्टाटस चेक कलापर जानी हेबा। तो देखुन पहला अपन काଣା करबे मोबाइल के जिबे मोबाइल के गलापर क्रोम ब्राउजर के ओपन करबे। क्रोम ब्राउजर ओपन कलापर इनो आपण माने लिखबे सुभद्रा योजना सर्च बॉक्स न सुभद्रा योजना लिखि करी आपण माने सर्च करबे। सर्च जेते बेले करि दउछन देखुन बोले इंटरफेस आसबा इ बोले इंटरफेस आसले राइट साइड रे आपण को लेखा आसबा आवेदन स्थिति ऊपर आपण माने क्लिक करबे। ठीक अछि। आवेदन स्थिति ऊपर जेते बेले आपण माने क्लिक करबे तापर इनो आपनकर आधार नंबर मांगबा इनो आपनकर आधार नंबर टा आपण दे देबे। ठीक अछि इनो आपनकर आधार नंबर दे देबे। आधार नंबर दे सारला परे देखुन इनो जेनटा कि मु ओटीपी जेन लेखा आइचे खाली बॉक्स टा अछि इ बॉक्स भितरे आपण माने टिक मार्क लगाबे। टिक मार्क लगे दे सारला परे लॉगिन ऊपर आपण माने क्लिक करबे। देखुन लॉगिन ऊपर क्लिक करबे। लॉगिन ऊपर जेते बेले आपण माने क्लिक करबे आपनकर पाके देखुन इटा लेखा हला मोबाइल नंबर रे आपनकर ओटीपी गला बोली बोले लेखबा तापर आपनकर पाके गुटे ओटीपी आसबा। जेन मोबाइल नो देखुन जेनटा कि ओटीपी आसी गला ओटीपी के आपण माने कॉपी करि नेबे किबा लेखि रखबे। ठीक अछि इनो जेनटा कि बोले लेखबा देखुन ओटीपी टा तापर आपण माने इनो दे देबे। ओटीपी दे सारला परे ओटीपी सहित जांच करंतु जेन लेखा आइचे आपण माने इनो क्लिक कर देबे। देखुन जेते बेले आपण माने ओटीपी सहित जांच करंतु क्लिक कोले तापर इनो आपनकर इ बोले आसबा। इ बोले केनता आसुचे इनो आपनकर पहला आसुचे इ केवाईसी स्थिति ता आपनकर कंप्लीट आसुचे। इ केवाईसी प्रकार आपनकर बायोमेट्रिक आसुचे। पहला जेते बेले आपण आमे चेक करूथिनु आपण माने भी चेक करथिले सेते बेले इने अंडर प्रोसेस लेखा आसुथिला। तो ठीक अच्छे अंडर प्रोसेस जेते बेले लेखा आसुथिला एबे अंडर प्रोसेस टा साइट हे करी इनो पूरा ब्लैंक आसुचे किछि भी लेखा नहीं आसबा। तो तार मानेटा हेउचे देखुन जेन मानकर अंडर प्रोसेस भी लेखा अछि से माने भी तांकर केनता ठीक करबे मु कहि देउचे। इनो जेन मानकर अंडर प्रोसेस वर्तमान लेखा नहीं आसबार ब्लैंक लेखा आसुचे किसी माने 100% पूरा बुझी जिवे कि तांकर पैसा 25 तारीख दिन 100% आसी जिबा। केनता आसबा आगुर जेन अंडर प्रोसेस लेखुथिला तो जेते बेले फिजिकल वेरिफिकेशन हला जेन जेन मानकर फिजिकल वेरिफिकेशन हेचे घर मान को जे करी किंबा अंगनबाड़ी सेंटर मान को जेते भी फिजिकल वेरिफिकेशन हेचे जेन अंडर प्रोसेस टा थिला तो सरकार जेनटा कि कहिथिले जेन मान को पैसा नहीं मिलबा घर के घर जाई फिजिकल वेरिफिकेशन करबे बोली तो जेन मान को फिजिकल वेरिफिकेशन हला एक्चुअली से मानकटा जेनटा कि देखुन एबे जेनटा कि लेखि करी नेले ऑफिसर माने आसी करी अंगनबाड़ी कर्मी माने आसले ब्लॉक रु भी आसले जेनटा कि पंचायत रु भी आसले और लेखि पड़ी को जेते बेले नेले इनो सेते बेलु काना हेचे तांकर जांच चाली थिबारु इनो जेनटा कि बेलेक अछे। तो इनो जहा जानवा के मिलुचे जे जेन मानकर एबे सिक्योरिटी स्थिति अंडर प्रोसेस थिला आगरु एबे जेनटा हटि जाइछे बेले से मान के 100% पैसा आसबा 25 तारीख दिन बोली आशा रहुचे पूरा जेनटा कि सुनिश्चित भाबे तांकर पैसा आसबा। और जेन मानकर वर्तमान भी अंडर प्रोसेस लेखुचे तो से माने काना करबे देखुन से माने भी तांकर फिजिकल वेरिफिकेशन करि देबे बोले अति भल हवा। तो आपण माने काना करबे फिजिकल वेरिफिकेशन रे जेते बेले आपनकर हे जिबा सेते बेले आपनकर भी इनो अंडर प्रोसेस रु आपनकर भी साइट हे जिबा आपनकर भी पैसा जेते बेले मिलबा सेते बेले आपनकर अप्रूव लेखबा किंतु वर्तमान अप्रूव नहीं लेखे काहे जे एबे जेनटा कि जांच चालीछे ताल जेन मानकर अंडर प्रोसेस हटि जाइछे सेटा वर्तमान भी जांच चालीछे। तो इनो जेते बेले आपनकर पैसा मिलबा दिने 2 दिन पूर्व आपनकर अप्रूव लेखबा तापर आपनकर पैसा आसबा। तो 100% इमानकर सुनिश्चित भाबे पूरा पैसा आसबा 25 तारीख दिन बोली आशा रहउचे जेन मानकर वर्तमान फिजिकल वेरिफिकेशन सरी जाइछे और जेन मानकर अंडर प्रोसेस टा साइट हे जाइछे और जेन मानकर अंडर प्रोसेस लेखुचे वर्तमान भी जदि से मानकर साइट नहीं हेबार बेले से मानकर एक्चुअली फिजिकल वेरिफिकेशन हे नहीं थिबा तो से माने काना करबे आपण माने जाउन आपनकर अंगनबाड़ी कर्मी मान को पचरुन जे आपनकर फिजिकल वेरिफिकेशन करबे कि नहीं करन आपनकर फिजिकल वेरिफिकेशन हेबा कि नहीं और जदि आपनकर अंडर प्रोसेस लेखुचे केनता करी से ठीक हेबा जे आपनकर अंगनबाड़ी कर्मी आपनकर जे कि अछन ब्लॉक रु जेन ऑफिसर माने आयसन आपनकर जीपी रु जेन ऑफिसर माने आयसन सेमान को आपण माने पचरे करी आपण माने भी जेनटा कि ठीक करि पारबे। और जदि आपनकर अंडर प्रोसेस इन थिबा बेले आपनकर पैसा नहीं आसे जदि अंडर प्रोसेस जगह रे आपनकर अप्रूव लेखुचे देखुन एबे तो जेनटा कि वर्तमान भी टाइम अच्छे पैसा मिलबा लगी 25 तारीख बोले ठीक 25 तारीख रु आपनकर एबे अंडर प्रोसेस लेखुथिले भी जदि आपनकर 24 तारीख दिन पैसाटा लेखुचे बोले आपनकर अप्रूव लेखुचे 24 तारीख बोले भी आपनकर पैसाटा आसी पारे किंतु से मानकर नहीं आसे बोली एंता कोनोसी गारंटी नहीं किंतु इनो जेन मानकर अंडर प्रोसेस नहीं लेखबार साइट हेजे से मानकर गारंटी अच्छे पैसाटा पूरा 25 तारीख आसबा और जेन मानकर अंडर प्रोसेस लेखुचे होय तो से मान के भी पैसाटा आसी पारे काहे जे बोले देखुन जदि देखमा बोले देखुन आर गुटे जदि देखमा फिजिकल वेरिफिकेशन केन मानकर हेउचे कि जेन माने सेप्टेम्बर मासरु ऑनलाइन आवेदन करिथिला वर्तमान सुधा जदि से माने पैसा नहीं पाइबार बोले से मानकरटा ही जेनटा कि फिजिकल वेरिफिकेशन हेउचे।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କରଟା ଯେନ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କରଟା ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛେ କାଁ ହେଲା ଯେ ପଇସା ନି ମିଲବାର୍ କାଁ କେନ୍ ଅସୁବିଧାରୁ ପଇସା ନି আসବାର୍ ଏତେ ଦିନ 3 ମାସ ହେଲାନ ବୋଲିକରି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଛେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖ୍ମା ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛେ ସେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଅଙ୍ଗନବାड़ी କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ପାଖକେ ତ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ପାଖକେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ ନାଇଁ କରବାର୍। ତ ସେଥିଲାଗି ଏନୁ ଜନା ବି ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ ମାନଙ୍କରଟା ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଛେ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କରଟା କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଯେନ୍ଟାକି ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ନେଇ ଆସବାର୍। ଆଉ ଯଦି ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖୁଛେ ପଇସା ଯଦି ନି আসବା ବୋଲେ ତାର କାରଣଟା ଦେଖୁନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବୋଲେ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିବେ ହୁଏତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କରିଥିବେ ତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କରିଥିବେ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ପଇସାଟା ନି আসବା। ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କରଟା ବି 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଯେନ୍ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ମାନେ କରିଛନ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପଇସା ନି আসବାର୍ କେନ୍ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି 3 ମାସ ହେଲାନ ପଇସା ନି আসବା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛେ ତାରପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏଟା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବୋଲେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ନାଇଁ ହେବାର୍ କାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ତ ପଇସା আসବା ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଥିବା କାହିଁ ଯେ ବୋଲେ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ସେମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ତ ସେମାନେ ପଛକେ ଏକା ପାଇବେ। ଯେନ୍ମାନେ ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ପାଇବାର୍ କଥା। ତ ସେଥିଲାଗି ସରକାର କାଣା କରିଛନ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେଇଛେ ସେମାନେ ପଇସା ନି ପାଇବାର୍ 3 ମାସ ହେଲାନ ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛେ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ କାଣା କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବି 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିପାରେ କାହିଁ ଯେ ଆପଣ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନାଇଁ ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇପାରେ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଇଁ ଦେବାର ଫିଜିକାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛେ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଫିଜିକାଲ୍ କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଟା ବି ଅଫିସର ମାନେ ନାଇଁ କରବାର୍। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରବାର୍ ନାଇଁ କଥା ଯେହେତୁ ପଇସାଟା 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବା ତ 25 ତାରିଖ ତାର ଆଗରୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଲେଖବା ସେମାନଙ୍କରଟା ଯେନ୍ଟା ଯେହେତୁ ପଇସା ଆସିବା ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ନାଇଁ ଲେଖେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ନାଇଁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଇନ ଯେତେବେଲେ ଫିଜିକାଲ୍ ଯେତେ ଜଣଙ୍କଟା ହେଇଛେ ସମସ୍ତଙ୍କଟା ପଇସା ଆସିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରହୁଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛେ ଯଦି ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ପଇସାଟା ଆସିପାରେ କାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲେଖବା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ନାଇଁ କରବାର୍ ସେମାନଙ୍କର ତ ଠିକ୍ ଥାଇପାରେ ସରକାର ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଟା ଯାଞ୍ଚ ନାଇଁ କରବାର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନାଇଁ କରବାର୍ ତାର ଡାଟା ମାନେ ସିନା ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଲିଷ୍ଟରେ ପଇସା ଦେବା ଲିଷ୍ଟରେ ନାଇଁ ଆନବାର୍ ତାର ଯେତେବେଲେ ପଇସା ଦେବା ଲିଷ୍ଟରେ ଆନବେ ସେତେବେଲେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ ଏଟା ଯେନ୍ମାନେ ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଛେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ 3 ମାସ ହେଲାନ ପଇସା ନାଇଁ ପାଇବାର୍ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରବାର୍ ନାଇଁନ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହୁଏତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସାଟା ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ପଇସାଟା ଯେନ୍ ନାଇଁ ଆସିପାରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେ ଜଣ ବି ରହିଯିବେ ସେମାନକେ ଯେନ୍ଟାକି ହୁଏତ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ବି ପଇସାଟା ଦେଇପାରନ୍ ସରକାର। ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ପହଲା ଫେଜ୍ ପଇସା ବେଲେ ଇନୁ ଜନା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଫେଜ୍ ଫେଜ୍ କରି ହିଁ ସରକାର ପଇସା ଦେବେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେତେ ଜଣକୁ ଆସିବା ଜାନୁଆରୀରେ କେତେ ଜଣକୁ ଆସିବା ଫେବୃଆରୀରେ କେତେ ଜଣକୁ ଆସିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେତେ ଜଣକୁ ଆସିବା ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ପଇସାଟା ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ କାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାନି ରଖୁନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନି ଆସିବାର୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ନାଇଁ ନ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଉଛେ ଆର୍ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଯେନ୍ଟାକି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖୁଛେ ସେମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରବାର୍ କଥା ଯଦି ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ବୋଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲେଖିବା ଆଉ ପଇସାଟା ବି ଆସିପାରେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲେଖିପାରେ କିମ୍ବା ପଇସାଟା ବି ସେଦିନ ହିଁ ଆସିପାରେ।